कम व्यूअर आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे टाइम मिला है वीडियो रिकॉर्डिंग करने का। क्या काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। तो क्योंकि असल में मसला ये है मेरे साथ कि मुझे रिकॉर्डिंग सही से आती नहीं है। ठीक है, ना मुझे बोलना आता है सही से, ना मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ ऐसे कोई। तो अभी चीज़ें वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, कैसे व्लॉगिंग होती है मुझे तो नहीं पता अभी इतना ख़ास। तो ये है कि बस ये अभी स्टार्टिंग में हर बंदे को मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है उसकी समझ में आता जाता है, सब कुछ वो करता रहता है। तो ऐसा ही हाल कुछ मेरा भी है। तो ये व्लॉगिंग करना मैंने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन ये समझ नहीं आती कि मैं किस पे व्लॉगिंग करूं, क्या करूं, कैसे करूं। ये मेरी समझ से बाहर है। तो हर दिन बस कोई ना कोई वीडियोस उठा के लगा लेता हूं, तो शायद कोई तरीका आ ही जाए, बोलने का भी आ जाए और रिकॉर्डिंग का भी आ जाए। तो इसलिए आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर मैं इस व्लॉगिंग में कामयाब होऊंगा। तो ये सब आप तक है कि आप मुझे कितनी सपोर्ट करते हैं। तो आज जो हम मेरा टॉपिक था कुछ इलेक्शन के हवाले से था। तो वो इलेक्शन, पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि हम तो वोट दे नहीं सकते क्योंकि हमारा वोट पाकिस्तान में तो पाया लेकिन प्रदेश में नहीं है। क्योंकि हम सब जितने भी लोग हैं प्रदेश में रहने वाले, तो हम वोट तो दे नहीं सकते ऐसे। तो उस हवाले से कोई बात आप तक शेयर करेंगे, एक दो बातें थी वो आप शेयर करते हैं आपसे। तो या फिर आप बताइएगा कि क्या ये होना चाहिए था या नहीं, क्या ये इक़दाम सही था या नहीं था। तो क्योंकि अभी ना इमरान खान के बारे में हम कुछ कह सकते हैं कि वो सही है या गलत है, ना ही हम नवाज शरीफ के बारे में, ना ही बाकी किसी और के बारे में, क्योंकि दिलों के राज तो अल्लाह जानता है, हम तो जानते नहीं हैं। मज़ार जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसको देख कर तो सबको ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। जितने भी आते हैं ये लीडर बन के, तो ये करते कुछ नहीं है, बस मुल्क को लूटते हैं चले जाते हैं। इस हवाले से आज हम वोट के हवाले से कुछ बात करेंगे इस व्लॉग में। तो क्योंकि बाकी तो मेरे पास अभी कोई मौजूद नहीं है कि जिससे मैं तबसरा कर सकूं मैं। तो ये इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप लोग इस वीडियो को देखें और ज़रूर मुझे बताइएगा क्या ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। इस हवाले से मैं बात कर रहा हूं। तो इमरान खान ने एक वो प्रदेश में रहने वालों के लिए एक वोटिंग मशीन का सिस्टम शुरू किया था कि जो भी बैरून मुल्क रहते हैं वो भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा था या नुकसान था ये तो मुझे नहीं पता, या बेहतर आपसे कोई जानता हो बेहतर तो फिर मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा इसके ये बेहतर था या नहीं था। तो जैसा कि बहुत मैंने सर्च भी किया इस पे काफ़ी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो थी वो और भी कंट्रीज़ में चलती है या नहीं चलती। इसलिए मैंने काफ़ी सर्च किया था मैंने इस पर। तो तकरीबन 50-60 मुल्क जो थे तो वो ऐसी वोटिंग मशीन पे काम कर रहे हैं अभी इस टाइम। उनका वोटिंग मशीन के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए कास्ट होता है। तो इसलिए क्या इमरान खान का इक़दाम अच्छा था या नहीं था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि प्रदेश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो वोट कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो उनके हालात ऐसे हैं कि वो नहीं जा सकते। क्योंकि प्रदेश में एक बार बंदा आ गया तो फिर 3-4 साल 5 साल वो आराम से नहीं जा सकता, अपनी मर्ज़ी से वो नहीं जा सकता। क्योंकि उसने वो पीछे जो कर्ज़ उठाया होता है, बहुत सारे मामलात होते हैं उसके साथ, जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा था, वापस नहीं जा सकते हैं ऐसी जगह मौके पे। तो ये होता है बहुत टाइम प्रदेश में रहते हुए तो बंदा अपना कोई करीब अजीज़ भी फौत हो जाए तो वहाँ तक भी नहीं पहुँच सकता। तो ऐसा है कि अभी इमरान खान ने वो वोटिंग मशीन जारी की थी, तो जिस पर काफ़ी इतराज़ होने के बाद इलेक्शन कमीशन वालों ने बंद कर दी थी कि ये गलत है, ये धांधली होगी, ये होगा वो होगा, काफ़ी सारी बातें थी। तो इस हवाले से अगर आप तक कोई मालूमात हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये अच्छा इक़दाम था या नहीं था। हम तो कहते हैं कि जितने भी प्रदेश में वोटिंग है, जितनी भी वोटिंग है प्रदेश में बहुत ज़्यादा वोटिंग है, तो ये लाजमी होनी चाहिए थी क्योंकि इनका वोट कास्ट होना चाहिए था। वोट देना तो सबका हक है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन का होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, उस हवाले से फिर हम बात करेंगे। तो देखते हैं फिर क्या होता है आगे। तो ये आप रिकॉर्डिंग में अभी कर रहा हूँ इस टाइम। तो फिर उसके बाद देखेंगे आपके आप तक है ये कि आप हमें क्या अच्छी राय देते हैं, नेगेटिव आपकी राय है, पॉजिटिव राय है, ये आप तक है। क्योंकि हर बंदे की अपनी सोच होती है, हर बंदे का अपना ज़मीर होता है।
تو اس حوالے سے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ آپ لوگ کیا رائے دے سکتے ہیں۔ تو میری تو یہی رائے ہے کہ پردیس میں جتنی بھی زندگی گزر رہی ہیں، کیونکہ میں خود پردیس میں ہوں تو میں جانتا ہوں سب کچھ۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ووٹنگ مشین کا ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا یہ حق فرض ادا نہیں کر سکتے، صرف اس وجہ سے کہ کیونکہ بر وقت وہ جا نہیں سکتے اپنے ملک میں۔ اور جو پاکستان کے اس ٹائم حالات چل رہے ہیں نا، اس حالات کی بنا پر یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جاننا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ بندہ ایک سائڈ کا ٹکٹ ہی نہیں لے سکتا، اتنا مشکل ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اس پر سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ کاسٹ کیجیے گا۔ جتنا کچھ بھی ہے تو وہ پھر آپ پر، آپ کے ضمیر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے۔ آپ پاکستان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، چور لٹیروں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو 8 تاریخ کو، میرے خیال میں 8 تاریخ کو الیکشن ہو رہے ہیں، تو یہ پھر پاکستان کے نام کرنا ہے آپ نے اپنا ووٹ، یا پھر چوروں کے نام کرنا ہے یا لٹیروں کے نام، کیونکہ بہت عرصے سے یہی ہمیں دیکھتے آ رہے ہیں کہ آج اس سال یہ آ گیا تو اس نے بہتر کر دیا، پھر اگلے سال دوسرا آ گیا اس نے بہتر کر دیا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پاکستان بالکل زیرو کی طرف جا رہا ہے، حالانکہ آج کل ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے پوری دنیا میں، دنیا ایڈوانس ہو رہی ہے تو پاکستان پیچھے کی جانب جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان میں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے اس ٹائم، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ تو اس بار جتنا بھی کچھ سوچا ہوا آپ نے سمجھے، مجھے کافی حد تک یہ یقین ہو چکا ہے کہ کیونکہ پاکستانی عوام جاگ چکی ہے، کیونکہ پہلے تو ساری سوئی ہوئی تھی، بہت کم ہی کوئی جاگ رہی تھی، لیکن اس بار کافی حد تک مجھے یقین ہو چکا ہے کہ وہ اپنا ووٹ ضائع نہیں کریں گے، اور وہ اپنے ووٹ کو ایک مناسب، اپنے ووٹ کا جو صحیح اقدار ہے اس کو دیں گے، چاہے وہ عمران خان ہے، نواز شریف ہے، جو بھی ہے، جس پارٹی سے بھی تعلق ہے، لیکن ووٹ آپ کو دینا حق ہے، اور وہ آپ لازمی دیجیے گا۔ تو باقی اس حوالے سے آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پارٹی کو چوز کرتے ہیں، یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ تو میں زیادہ تر یہی کہوں گا کہ جو پردیس میں لوگ رہ رہے ہیں ان سے میرے ایک یہی سوال ہے کہ کیا یہ ووٹنگ مشین کا ہونا ضروری تھا یا نہیں؟ اگر ضروری تھا تو آپ مجھے ضرور اس ویڈیو پر کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ واقعی ایسا ہونا چاہیے تھا، ہمارا ووٹ کاسٹ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان میں جانا تو مشکل تھا لیکن ووٹنگ ہم یہاں سے بھی کر سکتے تھے، کیونکہ بہت سارے ملکوں میں ایسا ممکن ہے، اس لیے اسے دھندلی نہیں کہہ سکتے، لیکن پاکستان میں جو ہو رہا ہے نا، تو اس حوالے سے تو کچھ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ آگے ایڈوانس ملک کی جانب نہیں بڑھ رہے، ایڈوانس ترقی نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ دن بہ دن پیچھے کی جانب جا رہے ہیں۔ اس ٹائم جو پاکستان کے حالات ہیں نا بہت زیادہ مشکل ہے، ابھی تو لوگوں کو کھانا ملنا بھی مشکل ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے باقی ہم تو بعد میں بات کریں گے، اور بھی بات کریں گے ہم، لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ مجھے اس بارے میں بتائیے گا ضرور کہ ووٹنگ مشین کا ہونا ضروری تھا یا نہیں۔